Des hommes armés ont mis fin à la vie de 3 personnes, toutes issues d'une même famille au village Ngangi, la nuit de mardi à ce mercredi 17 juillet 2024. Sur les lieux du deuil, les habitants sont inconsolables. Ils disent être fatigués de vivre dans un environnement où l'insécurité ne fait que croître. Selon les habitants sur place, les victimes sont un couple et une tante qui vivaient en famille, lâchement assassinés par des hommes armés non identifiés. Des autres personnes ont été blessées lors de cet incident et acheminées à l'hôpital Sebekandosho. Il est difficile de décrire la douleur endurée par la famille après avoir perdu leurs proches. Shia tuko bajirani ya mama na baba walipoteza uhai wao. Ilikuwa iner mwenefu tukasikia masasi. Kwa tulisikia masasi hatukuyaka masasi natoka wapi. Tukabakia. Ilikuwa operation ça vile ma 9 minutes. Haikusipase pale. Tukasikia ma 1h30 bavoisin wanaanza lalamika. Bajirani mtusaidie na nini na bikwembe. Kisha bale babandi hakuna mwalibaona mwile usiku juu bongo iko kazi. Sasa hakuna mwalibaona tukasikia banasema ke bamwa bakapita tukasikia masasi na leo kila mtu akabakia kwa mwake mnyumba kutoka. Kisha bavaze bakalamika mtu saidi na bikwembe. Bakakamata mumama mubaba bakababa hospitali. Kwa hospitali tukatoka mnyumba. Ile fe kutoka na kutana musika wa umu da faida iko nalia sema maberi sitaweza beba mtoto. Sitaweza chunga jamaa. Nikamkamatisha tukafika hapa kunyumba. Kufika kunyumba manake tukakosa kama tuseme nini. Shi wote tukakuwa tu alerte. Bakakamata shangale balikuwa shambeba kwa hospitali. Bila kwa hatukubifuatilia tulikuwa nalilia kwanza wazazi wenyewe balienda. Pia shanga tunakia bikutana njoo nyuma. Mimi tulilia kwa wazazi. Kidogo bi wabanzi bakajende hapo mu quartier. Asa ile febi ko naenda bakapiga jirani naye masasi. Kaka naye wakaenda wakampiga nyingine masasi kwa mikono. Ndio tunauliza tuko na gouvernement gani? Tunaambia mkuu wa Papa Tshisekedi mweko nasikia. Atone huruma. Hizi maarme zeko apatia. Tuseme bazalendo. Anapatia kama watu gani? Watu gani arme zinakuwa mingi mumugini tunakosa amani. Watu yote banalia juu hatuyaona ajabu ya hivi. Hatuyaona nyiba journalist mutufikishie habari kubwa ya inchi. Juu ni kilio kinatisha sana kila mtu manake hatunakosa kama tuseme nini. Manake tena kila siku mwi avenir tuko na arme ndio za nguvu za babandi biko nazo. Ubia tunasiplie basoda batufanyie kwa bouclage. Bafe kwa patrouille tone kama tapata arme ngapi mumugini juu hatuyeko balapoteleaka. L'assassinat de ces civils a suscité la colère des habitants qui ont barricadé les routes dans la partie nord de la ville de Goma. Le matin, la route qui lie Majengo et celle qui mène vers Turunga étaient bloquées par des pierres. Les jeunes ont barricadé la route principale et différentes artères. Sous forte colère et émotion, ils appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités en main. Majina ni Salama. Huku tunafunga barabara juu ya bamwizi kuja wakaua batu. Wakaua baba, mama, shangazi, mtoto na jirani wote sai basha kufa. Ilikuwa ma desert di matin iner. Mwile maere njo balifika masasi tukazisikia sana mpaka tukikosa kama ni vipi. Sie tunalia amani na insécurité iishe mu inji yetu. Juu huku kushakuwa insécurité ya nguvu sana. Kila siku watu biko nakufa na masasi. Depuis 0 heure mon cher atuyalala. Joani atuyalala na atuyapata intervention ya basoda. Tulitia majo mu barabara juu tunaona tunateseka sana mon frère. Hatutakuwa na ba militaire sijue ba rise sijue ba wapi ba sniper sijue madrone. Lakini masasi kwa nalia mkartie kila wakati, kuua watu kila wakati, kuiba kila wakati. Leo tunakuwa inquiete na ile situation yenyewe iko napitika. Na njoo maana nasema jene tunasikia hasira ya kusema basi tufunge barabara juu hatuna msaada yoyote. Sasa tunaregrete kuona polisi na arme yenyewe inaweza tusekirize busiku banakuya mchana na kwanza piga masasi watu ke tunafunga barabara juu ya nini? Orke tunapoteza familia. Baba, mama, mtoto, shangazi na voisin.
mwenyewe alitaka lamuka. Sasa leta inataka sie bajene tufanye nini? Tunyamanze au tufanye nini? Na sie kilio yetu ni kutia majio mu barabara, basi barabara situmike juu haina kazi. Ndio maana unakutana tunafaa vile. Quelques heures après le barricade sur la route menant vers Turunga, l'armée s'est mobilisée, est en train de mobiliser la population locale pour évacuer la route, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, un habitant que nous avons rencontré sur place affirme avoir répondu à cet appel pour permettre à ce que les activités économiques puissent reprendre. Tuko na besoin tupate kazi, si juu tukapakia vile tukatia majio mu barabara tutapata kazi, watoto watakufa na njaa. Akilimali Kubuya, le chef de l'avenue Bokoroa, plaide pour l'assistance du gouverneur de la province. Il estime qu'une descente de l'autorité provinciale auprès de ces familles des victimes soulagerait, tant soit peu, la souffrance de ceux qui sont touchés par ces drames. Jina ni Akilimali Kubuya na kuwa chef d'avenue Bokoroa. Kwa leo tumekuta nyumba, jambazi waliingia ndani ya nyumba na kuua baba, mama, watoto, shangazi. Na jirani ambaye alikuwa pembeni alitaka kuleta fujo naye akampiga masasi. Ni hiyo ndio imetuleta sisi wote mahali hapa. Yenye tunalomba ni usalama. Usalama wetu umekuwa mdogo sana. Tumekwisha kulalamika, tumesema, lakini mpaka kwa leo kila siku ni watu kuanguka. Ndio maana tunalomba wakubwa wa nchi watuletee msaada ya salama hapa ndani ya mgini yetu. Sisi tunaomba wakubwa wafike kwanza, waone hii jamaa na kuiona ni kuleta msaada na kutafuta jinsi hao watoto wanaweza kubaki, ambaye alibaki na mtoto amekuwa ndani ya hospitali mmoja ambaye alipigiwa masasi kumguu na iko pale, ni yatima ambaye amebaki, na msaada ni baba, ni leta baba, ni wakubwa ya nchi. Tungependa hata gavana apande aone hii nafasi inaweza kuwa mzuri, paski kuikala kubiro na vitu hivi kunapitika na wakaaji wanakosa nani mkubwa. Atuka wajikaze wakuje waone wakubwa, maire de la ville, burgomestre, wote wafike waone jamaa na waangalie gisi ya kuomboleza na kutafuta usalama ndani ya mwingine. La tuerie de Kambale, Sibanzire et Kavira Koufasimbali ainsi que de leurs tantes s'ajoutent à d'autres meurtres qui sont enregistrés jour et nuit dans la province du Nord Kivu. Depuis le village Ngangi, Blaise Bassabo, c'est pour Kivu Morning Post.